तो फ्रेंड्स ओडिशार प्रत्येक ग्राम पंचायत रे ग्राम रोजगार सेवक माने जीआरएस नियुक्ति आसवाक जाऊँगी। आपण देखिथे अगस्ट मासर 26 तारिख पर्यंत कहीं भिडियोटी मुझे अपलोड करछि अगस्ट मासर 26 तारिख रे। तेबे अगस्ट मासर 26 तारिख पर्यंत 6टी जिला तरफ जीआरएस नोटिफिकेशन को रिलीज कराई। बहुत शीघ्र मत आपण मैंने निज निज डिस्ट्रिक्ट रे जीआरएस नियुक्ति देखा पाइबे। एथिपाई 18 वर्षरू आरंभ करी 50 वर्ष पर्यंत पुओ किंवा झील उभय प्रार्थी मैंने केवल +2 टे पास करते आप्लिकेसन भरी पारे। सबुठार इंपोर्टेंट होची ए नियुक्ति रे आपण मानकु ऑफलाइन एप्लिकेशन माध्यम रे अप्लाई करने को पड़िबो। एप्लिकेशन फॉर्मेट टिके भूल करिवे किंबा डॉक्यूमेंट रे कोनोसी भूल करिवे निहाती भाव में आपनकर एप्लिकेशन रे रिजेक्ट हो जिवो। सेतिपई मु आपण मानकु ऑफलाइन एप्लिकेशन को किपरि सठिक भाव फिलअप करिवे ता स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस केउ सब डॉक्यूमेंट गुडिकर आवश्यक रहिछि ता डिटेल एवं एप्लिकेशन फॉर्मेट को केमिति ठिकाना रे ठीक भाव में पठेबे ए सबुर डिटेल इन्फॉर्मेशन आज आपण मानकु ए वीडियो माध्यम रे प्रोवाइड करि देबी। जदि एथरे अप्लाई करबा को इंटरेस्ट होउचंदी वीडियोटी के संपूर्ण देखि नेबे। वीडियोटी पसंद आसिले गोटे लाइक करिवे, चैनल को नुआ करि आसितले निहाती भाव में सब्सक्राइब करी बेल नोटिफिकेशन को ऑल बटन रे सेट करिवे, जहाद्वारा फ्यूचर आपण मैंने निज निज जिलार नियुक्ति विषय अपडेट नोटिफिकेशन प्रथमे पाइपर। तेबे बर्तमान आसतु ग्राम रोजगार सेवक माने जीआरएस एप्लिकेशन फॉर्मेट को केमिति फिलअप करेंगे ता डिटेल गुड़िक देखि नबा। तो फ्रेंड्स देखिपे ए नियुक्ति रही नुआपड़ा जिला तरफ एटी पोस्ट देखिपे ग्राम रोजगार सेवक माने जीआरएस नियुक्ति रही पोस्ट देखिपे 63टी पोस्ट रही। तेबे ए डिटेल मुझे कहीं देखिली कहीं आपंकर प्रत्येक जिलार जहाँ भी नोटिफिकेशन डिटेल रही सबुड़ सामान रही। आपंकर प्रत्येक जिलापी जो बयस मागिची सेगुड़िक सामान क्वालिफिकेशन सामान सालारी आपंकर सामान रही। जो एप्लिकेशन फॉर्मेट को आपने फिलअप करेंगे ता डिटेल गुड़िक सबुथ सामान रही। मुझे एग्जांपल हिसाब से नुआपड़ा डिस्ट्रिक्ट डिटेल देखई दूची आपण मैंने से डिटेल अनुसार निज डिस्ट्रिक्ट में एप्लिकेशन भरी पारे। तेज प्रथम आसतु यार वैकेंसी तो आपने देखिथे निजर जिलार वैकेंसी आप देखने कैटेगरी अनुसार कौन वैकेंसी रही चेक करने। यापर देखो प्रथम कथा हूँ एलिजिबिलिटी प्रथम देखिपे +2 क्वालिफिकेशन मागिची माने +2 आपने जेकोसी डिसिप्लिन पास करते चलो माने आर्ट्स कि साइंस कि कॉमर्स जेकोसी डिसिप्लिन +2 टे पास करते किंबा +2 कौन इक्विवेलेंट कोर्स करते ये पोस्ट एलिजिबल हो पारे। यापर देखिपे आपने ओडिया कही पारे ओडिया पढ़ी पारे ओडिया लिखि पारे तेबे जाए एलिजिबल हो पारे। एवं ओडिया सब्जेक्ट मत आपंकर निहाती रही आवश्यक सप्तम श्रेणी आरंभ कर 10वीं भितर आपंकर जेमिति गोटे ओडिया लैंग्वेज रही आवश्यक। यहाँ रही आपंकर कंप्यूटर नॉलेज ये आप देखिपे यहीटा आप जीआरएस सबुठ इंपोर्टाट ये आपको कहुई ओ लेवल गोटे कोर्स करेंगे जो थे आपंकर ओडिया लैंग्वेज को कंप्यूटर यूज करेंगे तेबे जाए आपने एलिजिबल हो पारे। आउ देखिपे बीसीए यदि करते पीजीडीसीए कि एमसीए कि बीटेक करते आईटी कि कंप्यूटर साइंस कि बी करते आईटी कि कंप्यूटर साइंस ये पोस्ट एप्लिकेशन भरी पारे। ओवरऑल देखा गले कंप्यूटर आपने किसी भी कोर्स करते जदि टाइपिंग हो कि पीजीडीसीए जमी रही कि आपने बीटेक कर बीसीए करे जाए एप्लिकेशन भरी पारे नचेत एथे अप्लाई करेंगे ना। यापर आपने जो कोर्स गुड़िक करते ये देखिपे NILIT रु आपंकर अप्रूव होता ये आपने NILIT वेबसाइट मत देखिपारे से डिटेल गुड़िक चेक करेंगे। यहाँ पर रही आपंकर बयस डिटेल ये आप देखिपे बयस देखा गले प्रत्येक जिलार बयस सीमा सामान रहा जपरी स्टार्टिंग में कही मिनिमम रही 18 मैक्सिमम रही 40 वर्ष। ये आप जो आज ऑन डेट मागिचे यहीटा टी अलग हो पाए कहीं आप सेप्टेम्बर मसरे जो नियुक्ति आसो जीआरएस से आपंकर डेट अलग होती आपंकर अगस्ट मस बोली 1/8/2024 लिखाई यही गोटे जिन आपंकर अलग रही बयस आपंकर सामान रही। 5 वर्ष रिलैक्स मिल एससी एसटी एससी बीसी और प्रत्येक कैटेगरी महिला प्रार्थी मानक मैंने 18 आरंभ कर 45 वर्ष होपर पीडब्ल्यू कैटेगरी प्रार्थी मानक 10 वर्ष रिलैक्स मिल माने 18 वर्ष आरंभ कर 50 वर्ष होबे यही सब बयस प्रार्थी मैंने एप्लिकेशन भरी पारे। क्लीयर हो गले। एबे आसन आपन देखि नेबा डॉक्यूमेंट होछि आपन सबुठ बड़ इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट टिके भी भूल करेंगे एप्लिकेशन आपन रिजेक्ट हो जिवो। एठी आपन देखि पारथबे मेन कथा होछि जेतिक डॉक्यूमेंट आपन माने देबे सेगुडी को निहाती भाव में सेल्फ अटेस्टेड कर नेबे। पिला मनकर डाउट होइतबो म आपन को शॉर्ट क्लियर कर दोछि। एठी आपन माने जेतिक डॉक्यूमेंट देबे सेगुडी को जेरॉक्स कॉपी देबे। जेरॉक्स कॉपी मानि नियंतु आपन एई भली गोटे डॉक्यूमेंट रहितबो एठी आपन जहा डिटेल गुडको रहिछि तळे निजर गोटे सिग्नेचर करेंगे और डेट देबे जो डेट अप्लाई करछनी। ए कंप्लीट फॉर्मेट टिके आपन सेल्फ अटेस्टेड फॉर्मेट
କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଯେତିକି ଫର୍ମାଟ୍ ଆପଣମାନେ ଦେବେ, ଯେତିକି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦେବେ ନିହାତି ଭାବରେ ସେଲ୍ଫ ଆଟେଷ୍ଟେଡ୍ କରିନେବେ, ନଚେତ ଆପଣଙ୍କ ଆପ୍ଲିକେସନଟି ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଯିବ। କ୍ଲିୟର ହେଲେ ଏହାପରେ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଡ୍ରେସ୍, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଠିକଣା ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଅଲଗା ରହିବ। ଡେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ଡେଟ୍ ଅଲଗା ରହିଛି। ଯେଉଁ ସବୁ ଆପଣ ପଠାଇବେ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଡେଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଚେକ୍ କରିନେବେ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ମେନ୍ କଥା ହେଉଛି ରେଜିଷ୍ଟର ପୋଷ୍ଟ କିମ୍ବା ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ପଠାଇବେ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ପଠାଇବେ ନାହିଁ। ବାଇ ହ୍ୟାଣ୍ଡ କିମ୍ବା କୋରିଅରରେ ଆପଣମାନେ ପଠାଇବେ ନାହିଁ, କେବଳ ରେଜିଷ୍ଟର ପୋଷ୍ଟ କିମ୍ବା ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ପଠାଇବେ। এই ডিটেল ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମେନ୍ କଥା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ ଫର୍ମାଟ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପ୍ଲିକେସନ ଫର୍ମାଟ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଆପ୍ଲିକେସନ ଫର୍ମ ଫର ଦ ପୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଗ୍ରାମ ରୋଜଗାର ସେବକ ମାନେ ଜିଆରଏସ୍। ଏଠି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ନୂଆପଡ଼ା ଲେଖା ହେଇଛି। ନିଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଯେଉଁ ନୋଟିଫିକେସନ ହେଇଥିବ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ଜିଲ୍ଲାର ନାମ ଲେଖା ହେଇଥିବ। ଏଠି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ଅପ୍ଟି ମୁଁ ଏଡିଟିଂ କରି ଦେଖାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ନିଜ ହାତରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି ଯେତିକି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟରେ ଆପଣମାନେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ ନିହାତି ଭାବରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଲେଟରରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ, ମାନେ ବ୍ଲକ ଲେଟରରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଏବଂ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଭଳି ଫଟୋଟି ଫିକ୍ସ କରିବେ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଫଟୋକୁ ସେଲ୍ଫ ଆଟେଷ୍ଟେଡ୍ କରିନେଇଥିବେ। ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପ୍ରଥମ ଡିଟେଲ୍ ହେଉଛି ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍, ନିଜର ନାମକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ, କ୍ୟାପିଟାଲ ଲେଟରରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ତାପରେ ବାପାଙ୍କ ନାମ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଝିଅ ବିବାହିତ ସେମାନଙ୍କର ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ନାମକୁ ଲେଖିବେ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅଧୀର କୁମାର ପ୍ରସାଦ ରହିଛି, ସେଇଭଳି ଆପଣମାନେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ତାପରେ ହେଉଛି ପରମାନେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍, ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଟ୍ ପୋଷ୍ଟ ପିଏସ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପିନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍, এই ডিটেଲ ଗୁଡ଼ିକ ନିହାତି ଭାବରେ ଲେଖିବେ, ଠିକ୍ ଭାବରେ ଲେଖିବେ। ତାପରେ ହେଉଛି କରେସ୍ପଣ୍ଡେନ୍ସ ଆଡ୍ରେସ୍, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପରମାନେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ ଏବଂ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଆଡ୍ରେସ୍ ସମାନ ଅଛି ତେବେ ଦୁଇଥର ଆପଣମାନେ ଲେଖିବେ, ଗୋଟାଏ ଲେଖିଦେବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ଡୁ ଲେଖିକି ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ, ଦୁଇଟି ଯାକ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଲେଖିବେ। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଇମେଲ୍ ଆଇଡି କି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ, ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। କାଟାଗୋରୀ ମୋର ୟୁଆର୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ କାଟାଗୋରୀ ଏଠି ଲେଖିବେ। ତାପରେ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ, ମାଟ୍ରିକୁଲେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଆପଣମାନେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଏହାପରେ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା ଆପଣଙ୍କ ଜେଣ୍ଡର ଆପଣଙ୍କର ମେଲ୍ କିମ୍ବା ଫିମେଲ୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ତାପରେ ନ୍ୟାସନାଲିଟି, এইটা ସମସ୍ତଙ୍କ ତ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରହିବ। ଏହାପରେ ଆଧାର ନମ୍ବର ମୁଁ ଦେଇନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ନମ୍ବର ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ତାପରେ ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ୟେସ୍ କରିବେ, ନଚେତ ନୋ କରିବେ। ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ ୟେସ୍ କରିବେ, ନଚେତ ନୋ କରିବେ। ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ପର୍ସନ୍ ଥିଲେ ୟେସ୍ କରିବେ କିମ୍ବା ନୋ କରିବେ, ଯଦି ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ନୋ କରିବେ। ଏହାପରେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଜୁକେସନାଲ ଡିଟେଲ୍, ଏଠି ଯାହା ଡିଟେଲ୍ ଭରୁଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ମନକୁ ଭରି ଦେଇଛି, ଆପଣମାନେ ନିଜର ଅନୁସାରେ ଭରିବେ। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପ୍ରଥମେ ରହିବ ଏଚ୍ଏସ୍ସି ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଦଶମର, ସେଠି 2011 ଲେଖା ହେଇଛି ଇୟର ଅଫ୍ ପାସିଂ। ତାପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମେନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଫୋର୍ଥ ଅପସନାଲ ନଥିବ, ଆପଣଙ୍କ ଯାହା ଡିଟେଲ୍ ଭରିବେ ଯେଉଁ ନମ୍ବର ଭରିବେ ଫୋର୍ଥ ଅପସନାଲ ନଥିବ। ତାପରେ ସେଥିରୁ ଆପଣ କେତେ ମାର୍କ ରଖିଥିଲେ ଫୋର୍ଥ ଅପସନାଲକୁ ଛାଡ଼ିକି, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଫୋର୍ଥ ଅପସନାଲକୁ ଛାଡ଼ିକି କେତେ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଥିଲା ଲେଖିବେ। এইଭଳି ଡିଟେଲ୍ ଭରିବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଅଧିକା ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଭରି ନେବେ। ଏହାପରେ ଅଛି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ପ୍ରୋଫିସିଏନ୍ସି, ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ଇଂଲିଶ ଓଡ଼ିଆ ଦେଇଛି, ତିନୋଟି ଜାଗାରେ ଆପଣମାନେ ୟେସ୍ କରିଦେବେ। କ୍ୟାନ୍ ରିଡ୍ ପଚାରିଛି, କ୍ୟାନ୍ ରାଇଟ୍ ପଚାରିଛି, କ୍ୟାନ୍ ସ୍ପିକ୍ ପଚାରିଛି, ତିନୋଟି ଜାଗାରେ ୟେସ୍ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରୋଫିସିଏନ୍ସି, ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ କୋର୍ସଟି କରିଥିବେ ସେ କୋର୍ସ ଡିଟେଲ୍ଟି ଲେଖିବେ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁତକ ଦେଖାଇ ଦେଇଛି, ଆପଣଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ ଆପଣମାନେ ଲେଖିବେ। ଏହାପରେ ଅଛି ଡିକ୍ଲାରେସନ୍, ନିଜ ନାଁକୁ ଏଠି ସିଗ୍ନେଚର କରିବେ। এইটা ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାପିଟାଲ ନ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କ ଯେମିତି ସିଗ୍ନେଚର କରନ୍ତି ସେଇଭଳି ଲେଖିବେ। ତାପରେ ପ୍ଲେସ୍ ମୁଁ କଟକ ଦେଇଛି, ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ବୋଲି କଟକ ଦେଇଛି, ଆପଣଙ୍କ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ନାଁ ଲେଖିବେ। ତାପରେ ଡେଟ୍, ଆପଣ ଯେଉଁ ଡେଟ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଡେଟ୍ ଦେବେ। এইଭଳି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଫର୍ମାଟ୍ ଟିକେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଏନଭଲପ୍ ରହିଛି ଏନଭଲପ୍ ଉପରେ ଆପଣମାନେ ନାମଟି ଲେଖିବେ, କେଉଁ ପୋଷ୍ଟରେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଡିଟେଲ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଦେବେ। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରେଜିଷ୍ଟର ପୋଷ୍ଟ କିମ୍ବା ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ପଠାଇବେ। ତେବେ ଓଭରଅଲ୍ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମାଟ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ ତା ଡିଟେଲ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେଇଛି। ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବିଷୟରେ ଡାଉଟ୍ ରହିଛି এই ভিডিওর কমেন্ট বক্সে পচারি নেবে, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ହେଲେ ଉତ୍ତର ଦେବି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଲାଗିଥିବ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରିବେ। ପ୍ରତିଦିନ ଏହିପରି ଅପଡେଟ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ଅଲ୍ ବଟନରେ ସେଟ୍ କରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ନମସ୍କାର।